वालेकुम अस्सलाम। नाजिर भाई कैसे हैं आप बताएं। कहाँ थे कल शाम यार आप? शाम को हाँ, घर पे? अरे नहीं, बस कल शाम 6:30 बजे की बात है। 6:30 बजे मैं घर पे था। अच्छा, आप घर पे थे तो भाई रिजविया सोसाइटी में कौन घूम रहा था? रिजविया में? हाँ, आपको कैसे पता? अब आप पहले बताएं ना, कंफर्म करें। और पिछले आपने 3-4 कॉल भी वहाँ पे बैठ के की। रिजविया तो मैं गया था कल। एक कॉल तो आपने इतनी तफसीली की कि भाई मैंने कहा पता नहीं कहाँ पर थे भाई, ये क्या किससे बात कर रहे हैं। तो ये आपको कैसे पता चल रहा है? हाँ, मैंने कॉल भी की थी। एक मेरे दोस्त की बाहर से कॉल आई हुई थी वो। सही है, और आपने 4 कॉल्स की थी। भाई ये कैसे पता चल रहा है आपको? ये सब चीज़ें पता चल जाती है। मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि पिछले 4-5 साल में आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया है भाई। तो ये कैसे पता कर रहे हैं आप? अरे कोई मुश्किल नहीं है। तो ये लोकेशन आपने कैसे पता की? लोकेशन है, फिर आपका कॉल डेटा है। मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपका जो है मोबाइल का वो IMEI नंबर क्या है। भाई कहाँ जॉब कर रहे हैं? हम तो यही जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अवेलेबल है भाई नेट पे, और बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल है। अच्छा, ये पैसे देखिए आप लोकेशन निकलवा सकते हैं? जी जी, सिर्फ 500 रुपये आप दें और आपके लिए लोकेशन मिल जाएगी आपको। 500 रुपये में किसी की भी लोकेशन, किसी भी हाँ, नंबर की किसी लोकेशन? भी नंबर की लोकेशन। आप या मैं तो किसी भी वज़ीर की, सफ़ीर की और किसी भी सेलिब्रिटी की नंबर आपको लोकेशन भी दे सकता हूँ। ओह, तो ये डेटा कैसे लीक कैसे हो रहा है? ये डेटा तमाम जो है वो लीक हुआ है और इंटरनेट पे मौजूद है, अगर आप जो है आसानी से ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसकी तफसीलात कहाँ से और किस तरह से ले सकते हैं और कितने रुपए में क्या चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल, मुझे बताएं आप। क्या आपको किसी वफाकी वजीर की लोकेशन चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है? सिर्फ 500 रुपए दें और आप लोकेशन फॉलो करते हुए पहुँच जाएं अपने मतलूबा वजीर के पास। क्या कहा? आपको वजीर की लोकेशन नहीं चाहिए, किसी अहम सरकारी शख्सियत तक पहुँचना है? अरे तो क्या मसला है, अगर 500 रुपए हैं तो इसकी भी लोकेशन मिल जाएगी। अब आप परेशान हो रहे हैं कि ये 500 रुपए में लोकेशन कैसे पता चल रही है, ये भी आपको बता देंगे। लेकिन पहले ये तो बताएं, क्या आपको इन्हीं वुज़रा, हुकूमती शख्सियात और अफसरान समेत किसी भी पाकिस्तानी शहरी के कॉल डेटा की तफसीलात चाहिए? भाई वो भी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी रकम बढ़ाना पड़ेगी। इसके लिए तकरीबन 2000 रुपए अदा करना होंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस शख्सियत ने किन किन नंबर्स पर कॉल की, किस वक्त नंबर मिलाया और कितनी देर तक गुफ्तगू की। किसी शख्स की 500 रुपए में लोकेशन कैसे मिलेगी, 2000 रुपए में कॉल डाटा तक कैसे रिसाई होगी, ये भी बताते हैं। लेकिन रुकें, जरा सब्र करें, अभी फरोख्त यहाँ पर खत्म नहीं हुई। क्या लोकेशन और कॉल डेटा के साथ इसी शख्सियत की बैरूनी मुल्क सफर की तफसीलात चाहिए? जी जी, तमाम तफसीलात जरूर मिल जाएंगी, बस रकम थोड़ा बढ़ाना होगी। ज्यादा नहीं, 5000 रुपए दें और इसी शख्सियत के बारे में जान लें कि इसने कब, कहां और किस एयरपोर्ट से बैरून मुल्क के लिए उड़ान भरी। बात यहाँ ही खत्म नहीं हुई, किसी के मोबाइल का IMEI नंबर जैसी हसास मालूमात भी दस्तयाब हैं। इसके लिए 25,000 रुपए खर्च करना होंगे। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की रंगीन कॉपियाँ, मोबाइल सिम के मालिक का रिहायशी पता, ये सब आप मामूली रकम के बदले हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हजारों आम पाकिस्तानी शहरियों का ही नहीं बल्कि वफाकी वुज़रा, आला हुकूमती शख्सियात और सरकारी अफसरान का हसास मालूमात से मुतालिक डेटा लीक हो चुका है। हत्ता कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के तर्जुमान भी अपना डेटा महफूज न रख सके। 1 साल कबल भी आला शख्सियात का डेटा इंटरनेट पर दस्तयाब होने से मुतालिक रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिसके बाद PTI ने मुताल्लिका वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का दावा किया था। ताहम अब यह हसास मालूमात दोबारा बेचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो बिला रोक टोक जारी है। डेटा लीक की खबरों के बाद हुकूमत भी हरकत में आ गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है, जो 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी बिना पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताहम फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि डेटा लीक के पीछे कौन सा गिरोह या अफराद मुलव्विस हैं। नादरा PTA और टेलीकॉम कंपनियों के मुलाजमीन है या बैरूनी हैकर्स ने सिस्टम्स को ब्रेक किया है। अब हर शहरी एक तरफ ये सोचकर परेशान हो रहा होगा कि कहीं इसका डेटा तो लीक नहीं हो गया, दूसरी तरफ हर किसी के जहन में ये भी सवाल जन्म ले रहा है कि ये तमाम हसास डेटा कहाँ फरोख्त हो रहा है।
تو اطلاعات کے مطابق ڈیٹا مختلف آن لائن ویب سائٹس پر بغیر کسی حکومتی نگرانی کے دستیاب ہے، جس میں گوگل انتہائی اہم ہے۔ یعنی گوگل سرچ کے ذریعے ایسی ویب صفحات تک رسائی ممکن ہے، لیکن یہاں یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ گوگل بذات خود اس کا بیچنے والا نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ میڈیا رپورٹس میں ڈیپ یا ڈارک ویب پر اس ڈیٹا کی موجودگی کا ذکر نہیں، لیکن گزشتہ سال نومبر میں تقریباً 2.7 ملین پاکستانیوں کا ڈیٹا نادرا سرور سے چوری ہوا تھا، جسے بعد میں ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ اپریل 2020 میں بھی تقریباً 115 ملین پاکستانی موبائل یوزرز کا ذاتی ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت ہو رہا تھا۔ سائبر سیکیورٹی صرف ایک آئی ٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور ساورنٹی کا ایشو ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈیٹا از دا نیو آئل، اور جن ملکوں کی ڈیٹا پائپ لائن لیک ہوتی ہے تو ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی اکانومی رسک میں ہوتی ہے۔ ہمیں بیسیکلی ری ایکٹیو اپروچ کو چھوڑ کر زیرو ٹرسٹ اور پرو ایکٹیو سائبر ریزیلینس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو آئے دن لیک ہوتے ہیں اس سے پبلک ٹرسٹ اور نیشنل امیج ڈیمیج ہوتا ہے۔ خریدار یہ ڈیٹا کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں یہ ڈیٹا مختلف غیر قانونی یا نقصان دہ سرگرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مالیاتی فراڈ اور شناختی چوری، شناختی کارڈ، پتہ اور فون نمبر استعمال کر کے جعلی بینک اکاؤنٹس یا موبائل والیٹس کھولے جاتے ہیں۔ قرضے یا کریڈٹ کارڈ فراڈ میں بھی یہ ڈیٹا استعمال ہوتا ہے۔ کال ڈیٹا ریکارڈ اور بینک تفصیلات استعمال کر کے لوگوں سے پیسے نکلوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ موبائل نمبر اور شناختی معلومات لے کر سم سوائپنگ کی جاتی ہے تاکہ او ٹی پی ہیک کیا جا سکے۔ اس سے بینکنگ ایپس، ای میل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہائی جیک ہو جاتے ہیں۔ موبائل لوکیشن یا کال لاگز خرید کر کسی شخص کی روزمرہ سرگرمیاں ٹریک کی جاتی ہیں، پھر ان معلومات کو بلیک میلنگ یا ہراسانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وزراء اور اعلیٰ افسران کا ڈیٹا خرید کر ان کے روابط اور سفیر کی معلومات نکالی جاتی ہیں، جو بیرونی ممالک یا دشمن ایجنسیوں کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ کچھ کمپنیاں یہ ڈیٹا خرید کر لوگوں کو غیر ضروری کالز یا ایڈورٹائزنگ میسیجز بھیجتی ہیں۔ یہ غیر قانونی ہے، مگر بدقسمتی سے عام پریکٹس ہے۔ کئی خریدار ڈیٹا تھوک پر خرید لیتے ہیں تاکہ اسے دوبارہ مہنگے داموں ڈارک ویب یا دیگر سائٹس پر بیچ سکیں۔ پاکستان میں المیہ ہے کہ یہاں زیادہ تر لوگ ڈیجیٹل سیکیورٹی کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ عوام کا بڑا طبقہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن یا ڈیٹا پرائیویسی کے بارے میں آگاہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا لیک ہوا ڈیٹا بھی بڑی مالی یا سماجی نقصان دہ سرگرمیوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اب ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، ڈیٹا لیک ہونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پاکستان جیسے ملک میں جہاں حساس معلومات بآسانی لیک ہو جاتی ہیں، چند بنیادی احتیاطی تدابیر بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ مضبوط پاس ورڈز اور 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن۔ ہر اکاؤنٹ یعنی ای میل، بینکنگ اور سوشل میڈیا کے لیے الگ اور مضبوط پاس ورڈ رکھیں۔ ہمیشہ ایس ایم ایس کے بجائے اتھینٹیکیٹر ایپ استعمال کریں۔ CNIC کی کاپی یا تصویر جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے اس کا واٹر مارک لکھیں۔ سوشل میڈیا پر فون نمبر، پتہ یا شناختی تفصیلات کبھی پبلک نہ کریں۔ بینک یا PTA کی جانب سے فون پر کبھی OTP یا CNIC نہیں مانگا جاتا۔ ایسے کسی بھی میسج یا کال پر فوری رپورٹ کریں۔ اپنے موبائل نمبر پر بایو میٹرک ویریفیکیشن لازمی رکھیں۔ اگر اچانک سم بند ہو جائے تو فوراً اپنے نیٹ ورک آپریٹر سے رابطہ کریں۔ PTA کی ویب سائٹ پر جا کر وقتاً فوقتاً چیک کریں کہ آپ کے CNIC پر کتنی سمز رجسٹر ہیں۔ بینک اسٹیٹمنٹس اور ای میل لاگز پر بھی نظر رکھیں۔ یہ تو تھے وہ اقدامات جو ہر شہری کو لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت اور ادارے بھی کچھ اقدامات کے ساتھ صارفین کا ڈیٹا محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شہریوں کا نادرا، ٹیلی کام اور بینک کا ڈیٹا صرف انکرپٹڈ سرورز پر ہی محفوظ ہونا چاہیے، جس میں صرف متعلقہ ملازمین کو محدود رسائی ہو۔ ہر رسائی کا لاگ رکھا جائے تاکہ لیک ہونے کی صورت میں ذمہ دار کو پہچانا جا سکے۔ نادرا، PTA اور موبائل کمپنیوں کے سسٹمز کا سال میں کئی بار آزاد ماہرین سے آڈٹ کرایا جائے۔ ایسا نہیں کہ ڈیٹا لیک کرنے والے ہمیشہ بچ جاتے ہیں۔ ان کے خلاف پاکستان میں سخت قوانین کے تحت سزائیں بھی دی جاتی ہیں، جس میں بنیادی قانون پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 جسے
पैका भी कहा जाता है। इसके साथ कुछ शिकें पाकिस्तान पीनल कोड PPC और नादरा एक्ट में भी आती हैं। अगर आप अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस या आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं तो आपको 3 से 7 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम लॉ की नहीं है, लॉ मौजूद है। कमी असल में इन्फोर्समेंट और लो कन्विक्शन रेट की है। जब तक साइबर सिक्योरिटी कोड्स और प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा स्ट्रिक्ट नहीं होगा तब तक हम डिटरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर किसी कंप्यूटर, सर्वर या डेटाबेस तक रसाई हासिल करे, जैसे नादरा या मोबाइल कंपनी के सर्वर्स वगैरह, इस पर जुर्म साबित होने पर 3 माह से 2 साल की कैद और 50,000 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। किसी और का शनाख्ती कार्ड, तस्वीर या बायोमेट्रिक डेटा इस्तेमाल करने या बेचने पर 3 साल तक कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना है। अगर कोई फर्द या इदारा शहरियों का ज़ाती डेटा बेचे या गैर कानूनी तौर पर शेयर करे तो इस पर 7 साल तक कैद और अदालती सवाबदीद के तहत जुर्माना आयद होगा। अगर कोई नादरा मुलाजिम या कंट्रैक्टर शहरियों का डेटा लीक करने में मुलव्विस पाया जाए तो इसे 5 साल तक कैद के साथ 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड के तहत लीक शुदा डेटा से किसी शहरी को माली नुकसान पहुंचाया जाए तो इसे 7 साल से उम्र कैद तक सजा और जुर्म की नौयत के हिसाब से जुर्माना आयद हो सकता है। इन सख्त कवानीन के होने के बावजूद पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर ही शहरी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते रहते हैं, क्योंकि इन केसेस की तहकीकात अक्सर सुस्त रवि का शिकार रहती है। ताकतवर इदारे से जुड़े मुलजिमों के खिलाफ मुकदमात आगे नहीं बढ़ पाते और सजा के बजाय ज्यादातर केसेस में इंक्वायरी के बाद मामला दब जाते हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।